Let me see. Okay, students, don't forget to write your name and your attendance, ya. Your name and class at the chat session. Okay, di bahagian chat. I will add a few more people. I think then Margie will start if we have Monica in. Okay. I will keep adding people. Right. So Margie, okay, I'll just like say hello to everyone. Thank you for coming in. Sorry, we have some technical error. Then tiba-tiba we couldn't bring in people in. But we're good. We can start. So it is such a great honor. Kita sangat bersyukur because we are able to do this. And we will have great people to talk great things with you. So students, I would like your help to mute your microphone. When you have questions later, you can unmute, ya. Nanti kamu unmute kalau kamu ada soalan. Kalau tiada ataupun kamu malu, you can put it in your chat. Alright, and we'll go by a forum format. Okay, macam kamu tengok forum lah, betul-betul lah. Cuma kali ni dalam bentuk elektronik lah, dalam bentuk maya. Okay, without further ado, I would let our chairperson to chair and start the forum, Miss Margie. Pass it to you, ya. Ya, boleh. Terima kasih Cikgu Anutra. Thank you so much. And selamat pagi all the students. I know you're all on mute so you cannot respond. Tapi selamat pagi. I hope you're all doing very well. And boleh nampak sikit-sikit rumahnya di belakang. Thank you for joining us on video because selalunya the interaction is better masa ada video, ya. Kalau boleh turn on video bagus juga kan? Okay, thank you. So kita ada 1 jam. I won't waste time. I'm going to jump right into it, yeah, because we got a lot to talk about dalam masa 1 jam. And in fact kalau boleh kita buat interaktif sikit. So kalau if you have any response, you boleh unmute. Lepas tu kita boleh buat interaktif. Saya nak tanya, boleh? Do you know why we are here hari ini? Kenapa kita berkumpul hari ini? Kenapa boleh terangkan? Ada siapa-siapa yang boleh terangkan kenapa kita berkumpul hari ini? If not, tidak, nanti Maju akan terangkan. Okay, if not, so hari ini kita berkumpul. And sorry, so katakan boleh tak sebab kadang-kadang kita boleh sikit di belakang kan? Boleh tak? Okay. So masa nak cakap tu boleh unmute, ya. Sama kadang-kadang di belakang saya pun bising sangat sebab di rumah ada anjing juga. Okay. So hari ini kita berkumpul as a progression of your project. Okay? Your project on pencemaran udara. Betul tak? Yeah, so it is your project on air pollution. So hari ini kita cakap dengan panel. Panel semua ni sudah sign in. Nanti saya akan memperkenalkan satu-satu. And hari ini masa kita cakap tentang pencemaran udara, kita nak tengok apa tabiat-tabiat yang kita ada yang mungkin boleh menyebabkan pencemaran udara, apa yang lain yang kita boleh buat selain daripada yang kita buat hari ini kan. Apa perbezaannya, senang tak kalau kita nak tukar, ada manfaat tak kalau kita tukar, so ada benefits kan, kadang-kadang ada yang manfaat juga kalau kita tukar kan. Okay, so pagi ini saya akan memperkenalkan panel kita dan saya akan setiap panel akan cakap dalam masa 1-2 minit tentang dia sendirinya so that kita tahu siapa hari ini yang bersama-sama dengan students, ya. So hari ini pelawat. So nama saya Margie Ong, panggil Margie pun dah cukup. And kita ada 3 orang lagi. So mula-mula Monica, are you on the call?
Okay, tak apa. Masa Monica cuba nak masuk, kita panggil dulu Nurul Eka. Are you here? Hi, hello. Hello everyone. Ni semua student daripada sekolah yang sama ke atau berbeza-beza ya? We have juga yang a few from other schools. Is it? Okay, hi. So nama saya Nur Adha. Saya merupakan pegawai Kelab Pencinta Alam. Sudah memegang jawatan ni selama 5 tahun. Jadi saya lebih kepada, kita dekat Kelab Pencinta Alam, kita bernaung di bawah Persatuan Pencinta Alam Malaysia. Kalau ada sesiapa buku geografi form 1, kalau awak tengok kita ada representing ke? Kita ada nama dia Persatuan Pencinta Alam Malaysia. So saya adalah pegawai Kelab Pencinta Alam bernaung di bawah badan bukan kerajaan. Lebih kepada pendidikan alam sekitar. Okay, terima kasih banyak Nurul. And next we have someone very interesting. Nur Aisyah ada dengan kita hari ni. Hai. Boleh tolong perkenalkan sekejap tentang diri? Hi, good morning everyone. My name is Nur Aisyah. I've been studying at SMK Al-Irshad for almost 3 years now, and I've been a debater but still in training for almost 3 years or so. I have joined debate since form 1 because I love to speak out on my opinion about things. Wonderful. Thank you Nur Aisyah, and you are an inspiration to all of us. And nanti kalau nak tanya soalan, I know that Nur Aisyah is probably a little bit closer in age to you than the rest of us. So kalau nak tanya kepada Kakak Nur Aisyah pun boleh kalau nak tanya soalan nanti ya. Okay, Monica, did you manage to join us? Yeah, I'm here. Can you guys see me or hear me? Yes, we can hear you now. Maybe a 2-minute introduction of yourself. Okay, my name is Monica Chin. I'm original Sabahan from Kota Belud. I'm not professor, I'm not a doctor, I'm not a marine biologist, but I'm a citizen science of the global. So I'm experienced scuba diver for 21 years. And I think some of the students, or of course, Cikgu Anutra know me well. I'm an underwater model as well as environmental and conservation, marine conservationist, and as well as I speak in various international dive expo in Asia. So other than that, I'm also run a company, a social enterprise company. The name of the company is ADREC Research, Education and Conservation Center, located in west coast of Sabah, in Kinarut, in nearby Papa, Kinarut, Sabah. So this company is advocates to UN Sustainable Development Goal number 13, 14, 15, and 17. And we are also accepted by Union SDG partnership, I think a few weeks ago. Yeah. So we do a lot of activity. If you guys want to see what we're doing, what I'm doing, so you can just go to our Instagram and Facebook page and follow us. We encourage all the students to join us. You don't have to be expert, you know, to protect our ocean and planet Earth. Thank you. That's perfect, exactly. So terima kasih Monica. Exactly what Monica said. Thank you, Maggie. Untuk untuk pelihara our environment, it is not a job of one person or two people, or only the job of the government, or only the job of activists, tapi it is the job of every single one of us, ya. Whatever it is. Apa umur juga, kalau sama ada murid ke, cikgu ke, atau ibu bapa, or community, siapa-siapa pun boleh help us build the world that we want, kan? Okay. Yep. So hari ini format yang kita ada,
mula-mula kita sebagai panel, sekali dengan Cikgu Anutra, kita akan cakap pasal topik kita hari ini ya. So Maji akan tanya soalan kepada panel akan jawab satu-satu, and hopefully the students you can listen and hopefully learn something today. And also as you are listening, tolong catatkan apa-apa soalan yang ada, sama ada dalam chat ataupun tuliskan soalan, lepas tu tunggu dekat hujung nanti Maji akan tukar the format. So instead of me asking the questions, you will ask us the questions, yeah? And we'll leave a bit more time for that nanti. And Cikgu Anutra, kalau boleh, I ask your help to monitor the chat sebab masa kita cakap susah nak baca chat. Great. No problem. Okay. So hari ini I will start with something very quick dulu before we jump into the questions. I'm just going to share 3 very quick slides because as you heard tadi Monica cakap tentang UNSDG kan. Okay, I don't know, I can't ask every murid-murid, so maybe Cikgu Anutra you can speak on behalf of the children. Murid-murid dah pernah dengar tentang UNSDG tak? Okay, pernah kamu dengar, kamu boleh jawab UNSDG. Pernah dengar tentang perkataan ini? You can answer in your chat. Yep. Oh, okay. Saya nampak dalam chat. Terima kasih. Okay. So yang belum pernah dengar tentang SDGs, hopefully today is your first time to be introduced to the SDGs, and I'll tell you exactly why they are and what they are and also why they are so important. Okay? Alright. So let me share my screen today. Yeah. Cikgu, can you see the screen? Yes. Yeah. Okay. All right. So, murid-murid, the first thing that we wanted to talk about is, before kita cakap pasal apa-apa yang technical, apa-apa yang complicated sangat, kita just nak cakap kenapa kita semua have this conversation. And the conversation is not just happening in your classroom, it is happening in many, many classrooms around the world, and it is happening in companies, it is happening in the government. Now, masa kita semua cakap pasal untuk nak make our world a better place, mesti kita semua kena ada tujuan yang sama kan? So, we have to have a very similar goal. We have to have a goal so that we know where we are headed. Kalau semua kata, everyone has a very good heart and everybody said, I want to help the planet, I want to help the people. Tapi semua buat yang lain-lain, asing-asing. Nanti kita semua buat seorang-seorang pun, the impact is not so big. Kan? Kalau kita semua buat sekali kepada satu tujuan, then it will be much more impactful. So the first thing I want to say is, we want to create the world that we want. So kita nak mencipta dunia yang kita inginkan. And I want each and every one of you to know that you have a role to play in doing this. Kadang-kadang bila kita fikir dunia tu besar kan, kita seorang saja. Tapi your impact is also very great because the only impact we have is kalau kita tambahkan kita seorang-seorang semua sekali, that is our impact. So you are one of many and we need your help. Okay? So kita nak sama-sama mencipta dunia yang kita inginkan. Now, tapi kita cakap SDG. SDG ni apa dia? So SDG ni stands for Sustainable Development Goals. Now, ini nama dia. Ya, so yang organisasi yang mencipta these goals namanya United Nations. Ya, sebab tu tadi kita cakap UNSDG. Kalau nak panggil SDG pun dah boleh, semua orang dah faham ya. So United Nations Sustainable Development Goals. Ya, kalau kita ambil perkataan tu satu-satu, sustainable apa maksudnya? So sustainable maksudnya sesuatu yang kita boleh buat yang boleh for the long term kita boleh aktiviti untuk lama-lamanya.
Ya, kalau kita tengok kalau syarikat yang membuat sesuatu produk, apa yang dia guna daripada kita punya earth, dia kena pun kembalikan supaya next time your generation pun boleh sustain, boleh guna the resources of the earth, tidak berkurangan masa it is your turn, kan? Okay, so that's sustainable. Development maksudnya kita terus membangunkan, ya, membangunkan dunia kita, negara kita, kampung kita terus membangunkan. And then goals, macam tadi Makcik cakap, goals tu kita bertuju bersama-sama kepada goals yang sama, ya. Macam kalau kita menentukan, mesti kita ada matlamat kan, kita nak masukkan goal kita, mesti ada tujuan dia. So ini tujuan kita, and apa dia sebenarnya SDG ni? Ada 17 goals, ya. Banyaknya, ya. Tapi kita nak secara cepat-cepat kita tengok satu-satu, ya. So apa dia goal? Apa yang kita nak buat sebagai satu dunia? Semua orang nak buat ini sekarang untuk make our world a better place, kan? So nombor 1, no poverty. Maksudnya orang yang miskin sangat, yang tak dapat nak dapat makan, hopefully kita boleh eliminate. Kita boleh build a world di mana semua orang at least boleh dapat makanan, boleh dapat tempat tinggal. So no poverty. Number 2, zero hunger. So tak ada yang orang yang lapar sampai kita tahulah ada yang lapar sampai tak dapat. Number 3, good health and well-being. Number 4, quality education. Macam sekarang cikgu organize untuk all of you and exposure untuk panel ini. Quality education maksudnya you boleh belajar secara bagus, ya. Gender equality, that means lelaki dengan perempuan-perempuan semua di sini semuanya sama. Apa yang perempuan boleh buat, lelaki boleh buat. Apa yang lelaki boleh buat, perempuan pun boleh buat juga, ya. And then number 6, clean water and sanitation. Ada kampung-kampung yang kita tahu yang tak ada air yang bersih. So harapnya kalau kita achieve these goals, semua ada air yang bersih. 7, affordable and clean energy. Yang electricity yang kita ada. Decent work and economic growth. Maksudnya semua boleh bekerja secara bagus. Ada siapa-siapa ada soalan tadi Maji dengar? Tak ada, ya. Okay. Number 9, industry, innovation and infrastructure. Ini maksudnya industri-industri yang besar yang ada. Number 10, reduce inequality. That means dalam kita punya society harap-harap tak ada yang kaya-kaya sangat dan miskin-miskin sangat, ya. Number 11, sustainable cities and community. So secara community, apa yang kita boleh buat supaya kita tidak harm the earth more and make the earth a better place. Number 12, responsible consumption and production. Maksudnya masa kita membuat produk atau kita guna produk, kita kena fikir juga dari mana produk itu datang. Lepas tu dia akan kembali ke mana. Macam kita selalu cakap pasal plastik yang tak boleh biodegrade, kan? So number 13, climate action. So across the world sekarang dunia kita semakin panas sedikit demi sedikit. So harap-harap kita boleh stop the warming of the entire earth, ya. Number 14, life below water. So semua yang dalam laut sangat penting juga. Number 15, life on land. Atas darat pun sangat penting. Number 16, peace, justice and strong institutions. So ada organisasi yang kuat yang boleh tolong kita untuk help the world. And number 17, partnerships for the goal. Maksudnya kadang-kadang kita nak achieve semua goal ini, kita tak boleh buat seorang-seorang. Kita have partner. Ada kawan-kawan atau partner dengan sekolah lain atau dengan government atau mungkin negara kita dengan kena partner dengan negara lain juga. So ada banyak level yang kita boleh partner, ya. So ini 17 goals yang secara satu dunia semua orang akan cuba untuk menghala kepada tujuan ini. Now, hari ini
kita punya topik. I won't ask you now because kita tak ada banyak masa, but you start thinking for yourself, masa kita cakap pasal topik ni, goals yang mana yang kita akan address, ya? Okay, so sekarang saya akan stop sharing supaya saya boleh nampak semua orang sekali lagi. And okay, so sekarang saya akan mula dengan soalan-soalan kepada panel. And panel siapa-siapa yang nak menjawab tu boleh jump in and answer the question juga. So topik kita pagi ni adalah open burning and the impact. Kan? Fires, open burning and the impact to the environment. Ya, so maksudnya pembakaran secara terbuka, apakah impactnya kepada kita punya environment. Ya, so pertama sekali mungkin cara kita boleh tengok topik ini. Mula-mula kita tengok kenapa kita membakar, apa masalahnya, dan lepas tu kita tengok selain daripada membakar, apa yang lain yang kita boleh buat. Dan kalau kita ada idea-idea, kenapa tak boleh kita implement idea-idea tu kan. Mula-mula saya nak tanya, kenapa orang membakar sampah secara terbuka buat masa ni? Okay, boleh saya jawab? Thank Okay, you. hi. Alright. So, selalunya kalau kita nak tengok satu permasalahan itu, kita akan tengok punca dia lah, kenapa dia jadi. Open burning is very simple. You can see it everywhere around you. Sometimes dengan community, kadang-kadang bila dia jadi isu yang sangat hangat, dia akan terjadi. Contohnya, contoh yang paling teruk kita selalu hadapi setiap tahun adalah jerebu, betul? Jadi, kenapa dia berlaku? Salah satu punca yang paling utama, masalah Malaysia, kita sebagai sebuah negara yang membangun, kita dapat sedar bahawa it's all go back to sampah. Sampah kalau tidak dilupuskan ataupun tidak manage secara betul, dia akan menyebabkan satu permasalahan lah. Jadi kita ni kadang-kadang sebagai manusia kita jenis yang suka ambil mudah. Jadi apa yang berlaku? Kita bakar sampah. So this is one of the main common reason why people doing open burning. Okay, kalau awak tengok kat luar, orang takkan bakar benda-benda suka hati. Dia macam memang tak berkaitan lah. Tapi kalau sampah je, memang that is the most solid reason. So every day Malaysian has been contributing to a lot of waste. Yang kalau ikutkan kajian, mereka kata sepatutnya that kajian beberapa tahun lepas, mereka anggarkan pada tahun 2020, kita akan dianggarkan Malaysia punya masyarakat, dia akan menghasilkan lebih kurang 30,000 tan. Tapi sebenarnya pada tahun lepas lagi, kita dah menghasilkan 38,000 tan. Jadi masalah tu dekat mana? Penghasilan sampah. Dan juga that's the reason why it happens. So satu lagi kenapa open burning is that some people do not know how to dispose their waste properly and dia tak tahu where is the right channel to go. So any ada panel yang nak jump in? Yeah. Okay, let me share my experience. Sorry, tadi saya tidak say hi sama adik-adik semua. Yang dari Tenom, because I have some Connection issue. problem cikgu lah ataupun Miss Meiji punya question tadi. Sebagai orang Sabah, as a Sabahan, memang turun-temurun sudah kita punya kita punya cara pelupusan dan penyelesaian sampah di Borneo, okay? Ini bukan cara tradisi, bukan juga apa yang penduduk Borneo kita mau, bukan ini yang kita mau buat sebab macam Cik Nurul cakap tadi, memang banyak kawasan pendalaman di Borneo kita ni, especially di Tambunan, Sok, Nabawan, Tenom, Teniau, kawasan yang pendalaman betul ni, memang tiada lori sampah untuk angkat sampah kita, okay? Ini saya tahu sebab selama saya buat bagi ceramah dari tahun 2016 di sekolah-sekolah kampung komuniti sampai 5 jam buat ceramah ini saja untuk diorang. Memang masalah pembakaran ini secara terbuka memang sudah dibuat dari turun-temurun. Sebab
tu cara sebab cara sampah-sampah yang sampah-sampah seharian kita, contohnya macam tin, plastik-plastik semua ni, diorang tiada tempat, lepas tu tiada tempat untuk pembuangan, tiada lori sampah, tiada kesedaran dan pendidikan tentang penyelesaian masalah penyelesaian pembuangan sampah-sampah ini. Jadi secara automatik, secara cepat diorang kasih kumpul, buang mana-mana di hutan-hutan, ataupun paling cepat adalah bakar ataupun kasih tanam di tanah. Okey, ini 3 cara yang saya tahu memang sudah kerap memang berlaku turun-temurun. Nah, kalau di kawasan perairan, diorang akan buang pergi sungai ataupun buang pergi laut. Sebab tu, jadi di kawasan pendalaman ataupun di tepi-tepi ataupun di kebanyakan di komuniti di Borneo, mereka akan bakar. Sebab bukan mereka nak bakar. Setahu saya selama beberapa tahun bagi ceramah kesedaran ni, bukan diorang mau untuk bakar. Lagipun diorang tidak tahu pembakaran sampah ini adalah satu penyebab satu kes atau penyebab punca kesihatan, punca masalah kesihatan ataupun bad effect untuk kita punya kesihatan. Sebab tu jadi masalah pembakaran ni memang kami secara sukarela dan sebagai citizen science community di Borneo ni memang kami buat sebaik mana untuk menyedarkan kita punya orang kampung lah. Okey, jadi banyak yang orang tidak tahu kalau pembakaran, ada yang sudah bakar sampah selama 25 tahun, baru dia bagi tahu, oh patutlah 3 orang anak saya pun cacat. Okey, jadi itu salah satu dia. Sebab kalau wanita ini secara mendalam lagi lah, kan Cik Nurul pun tahu, kalau kita bakar sampah tu ada banyak asap yang memang sangat-sangat bahaya untuk kita punya kesihatan. Jadi untuk wanita, bila kita hidup asap-asap yang bahaya ini, dia akan stay dalam badan kita selama 7 generasi. Okey, 7 generasi. So untuk wanita kebanyakan kalau ada anak yang cacat, so mungkin salah satu pengalaman saya itulah yang 3 orang anak diorang pun cacat sebab diorang bakar sampah di belakang rumah. Diorang tidak. So lepas ceramah saya, immediately diorang tutup lubang tu, buat waste management, pengurusan sampah yang paling basic, paling simple dan efektif. Tidak perlu bakar lagi. Right? So itu yang saya mau share lah sama adik-adik semua. Thank you. Sebagai yang tadi kita cakap, nanti kita akan cakap sedikit tentang apa itu waste management, apa yang kita boleh buat. Kalau kita tak bakar sampah tu di sana kan, nak buat apa? So nanti we will talk about that. I think Nuraisha, you had something to say about kenapa kita bakar hari ni. Okay, as for me, like ramai orang dah stated dalam komen, kita bakar sampah sebab kita nak lupuskan sampah. We all know that burning the rubbish is the easiest way to get rid of the rubbish, because as we all know, sometimes orang malas nak pergi buang sampah, macam ramai dah bagi tahu komen, memang that's lumrah. And then lagi satu, sometimes orang bakar macam daun-daun kering. Kalau tanam pokok kan depan rumah, yang daun-daun kering tu usually orang bakar sebab orang nak get rid. Setengah orang dia akan bubur plastik sampah, dia buang, but the easiest way to get rid of it is bakar. So bila kita bakar, the asap tu dia contain banyak gila bahan kimia, macam kita dah study dalam form 1. Asap daripada pembakaran ni dia contain banyak sangat bahan kimia. Dan lagi satu, bila kita buat pembakaran terbuka, dia mengganggu orang sekeliling. Kita tak rasa benda tu ganggu kita sebab apa? Kita yang nak buat benda tu. But then little did we know, benda tu ganggu jiran, benda tu ganggu orang sekeliling yang berdekatan.
So to burn the rubbish boleh, but then kita tahu ada cara dia. Macam the only place yang kita boleh burn the rubbish is when we have incinerator, where that thing dia tukarkan asap tu to how to say gas yang lagi sihat. Utilize, yeah. So that's why for me open burning is very bad. And then macam kita tahu sometimes orang bakar padi, orang bakar untuk tanam balik. So bila jadi macam tu, kita tak boleh buat apa sebab memang kena buat. So to handle this issue, macam kita tahu kita ramai-ramai kena take action. For me, kalau macam sampah yang sikit-sikit kat rumah, you don't have to burn that. Just rajinkan diri untuk buang dekat tong sampah berdekatan, dekat tempat pembuangan sampah yang berdekatan. So in that way, kita boleh kurangkan lagi pembakaran terbuka ni. Okay. Thank you so much, Nur Aisyah. So, adik-adik, you can hear that, in this conversation, there are two main reasons, kan? So, satu yang besar sekali is the pembuangan sampah, is one of the reasons kenapa kita membakar ini. And then I think Nur Aisyah mentioned just now juga kadang-kadang dibakar untuk membajakan tanah, kan? Yang macam the paddy fields and semua tu. So, sekarang the one thing I want to challenge is sebab saya memang tengok chat, and thank you murid-murid yang menjawab dalam chat. Yang kita nak challenge ni sebab ada dua yang keluar dalam chat. Satu malas, so okay lah, yang tu kita kena cuba untuk mengatasi. Tapi yang kedua lebih senang. So maybe what we need to do is membakar really the easiest thing. Benar ke membakar tu yang senang sekali? And also membakar tu kita sekarang kita dah tahu, expert yang kata all the harm, pencemaran yang boleh datang daripada membakar. But what if kalau masa kita membuang sampah, kita boleh bermanfaat daripada sampah tu juga. So kadang-kadang nanti kita akan cakap pasal penyelesaian, kan? So macam mana kalau sampah kita boleh membawa duit sikit mungkin, mungkin sampah kita boleh jadi baja, macam mana kita nak guna sampah kita supaya sampah tu bukan sebenarnya sampah, dia boleh juga digunakan, kan? So now kita akan tukar sikit daripada masalah kepada penyelesaian masalah tu. Kita nak tanya kepada panel kita sekarang satu lagi soalan nak tanya. So kalau kita kata pembakaran secara terbuka itu adalah tidak bagus kepada kita dan komuniti, tapi sekarang komuniti kita semua membuat demikian, macam mana kita nak menyelesaikan? Apa yang lain yang kita boleh buat dengan sampah tu supaya kita tak membakar? Okay, pelajar-pelajar SMK Chunghua Tenung, betul? Okay, saya rasa salah satu dia punya solusi kepada kita kena, sebab kita macam saya cakap, kita tengok kepada punca kita kenapa. So of course lah sampah. Jadi apa jenis sampah yang kita ada? Adakah kita jenis ada sampah yang plastik, ataupun adakah sampah kita jenis yang boleh diketas semula, ataupun adakah kita punya sampah-sampah bahan organik. So macam sampah-sampah bahan organik, saya kurang pasti dekat tempat lain, tapi apa yang saya tahu selalunya orang yang mengutip sampah tu dia tak akan kutip. Dia hanya akan kutip selalunya lokal municipal Majlis Perbadaran. Dia hanya akan kutip sampah yang dia rasa dia boleh dispose in terms of burning them, ataupun dia akan recycle, dia akan segregate dekat pihak dia. Jadi kalau kita sebagai pengguna, kita yang menghasilkan sampah tersebut, kita kena recheck balik apa yang menyebabkan kita banyak sampah. Macam mana sampah tu wujud pada awalnya. Jadi kita kena check kita punya pembelian. Contoh the most simple yang kita selalu sebut banyak kali dekat mana-mana is 3R punya amalan lah. Maksudnya reduce, reuse and recycle. So
You think about it. So reduce. Kita fikir balik. Adakah kita perlukan bahan ni? Adakah kita perlukan baju baru? Adakah kita perlu beli single use plastik? You know, like sekarang kan kita tengah ada roadmap towards to zero single use plastik. Jadi kita fikir how to do that. So kita sebagai seorang yang masih lagi boleh aware dengan perkara-perkara ni, kita buat kita punya side dulu. Okay, sebelum kita nak cerita dekat orang lah kan. So kita faham. So kita boleh buat amalan 3R. Kita boleh at the same time kita boleh hindarkan single use plastic. So when you have less waste to dispose, it's easier because you do not have the problem anymore. Betul? Tapi kadang-kadang memang ada setengah benda yang kita beli kita tak boleh tak tahu nak buat apa kan. Then kita buat apa? Kita segregate kita punya waste and then bagi balik dekat kita punya local municipal. Yang ni saya rasa agak tricky sebab saya faham dekat setengah tempat mereka tidak mempunyai atau mereka tidak mengetahui di mana mereka boleh buang sampah mereka. Betul? Saya korang pasti macam mana dekat Tenom, tapi orang-orang dekat Tenom boleh check balik majlis perbandaran atau local municipal untuk kalau dia tak collect mungkin boleh suggest way ataupun just like do a petition for people to collect their waste. So kita tak ada less waste dekat rumah kita. Kalau tak nanti kita burn macam tu lah. Ada panel boleh jump in. Monica or Nuraisha, Okay. you have a comment? Yeah, I think I let Adi to speak first. Go ahead. Aisyah. Adik Nuraisha? Okay, as for me, there are a lot of ways untuk kita get rid of rubbish in the first place. For example, if kita go out to buy groceries, instead of purchasing plastic, the 20 cents plastic, you can bring your own bag, your own personal bag. Macam kita tahu, bila kita pergi mana-mana, macam kedai RM2 pun, kedai RM2.com tu, kat situ pun dia ada jual bag personal punya. Macam tote bag, macam-macam bag ada untuk kita bawa bila kita keluar beli barang. Instead of kita purchase plastik, kita just bawa bag tu siap-siap. Other than that, you can use biodegradable material punya things. For example, like right now, kita ada biodegradable punya plastik. Instead of using plastik that is hard to lupuskan, better if kita guna plastik yang boleh biodegradasi kan. So if kita buang pun, benda tu dia boleh biodegradasi into the tanah. Other than that, instead of bila kita dah, even if we purchase the plastic to when we buy things, instead of throwing away without thinking, kita boleh cari tong sampah berdekatan dan buang. So it's all about kita rasa tanggungjawab kepada alam sekitar ni. If we have that feeling of responsible, kita akan tahu macam mana nak handle this kind of sampah. So macam kita tahu, kita boleh simpan. Bila kita simpan, kita boleh recycle benda tu. Tak apa, kita boleh reuse. Other than that, kalau macam plastik, kita boleh reduce the usage of plastik. Macam untuk kurangkan macam-macam kita boleh buat. Bawa bag, tak pun pakai paper bag. Other than that, you can just, in conclusion, just we have to use less of plastik yang boleh cemarkan alam sekitar ni. Thank you so much, Nuraisha. Monica, anything to add? Yeah, good. Well done, Noraisha. So inspiring. Of course, I have a lot to share, but I know we have limited time. So saya akan cakap yang secara cepat, so supaya adik-adik kalau boleh kamu tangkaplah. Kalau kamu boleh serap sebanyak mungkin ya. Okay, banyak ramai yang manusia di permukaan bumi ini, alright. So kita memang especially di Sabah, di Borneo, kita hidup dalam di satu planet yang penuh dengan paradise. Kita ada Mount Kinabalu, satu-satunya negeri di Malaysia yang kita ada Mount Kinabalu hinggalah ke dasar laut yang memang popular, memang top 5 diving industry in the whole world, okay?
adik-adik semua di Tenom, ini kamu kena tahu, kita kena hargai. So ramai ramai Borneo, orang-orang di Borneo ke kita, jadi kamulah kena tahu benda-benda ini. Diorang tidak tahu menghargai alam sekitar dan bumi kita. Alright? So I want to ask you all adik-adik satu soalan. Bumi, lautan ini memang kita punya food factory. Kita punya kilang pemakanan yang terbesar di bumi ini. Alright, and then tanaman-tanaman yang kita makan hari-hari adalah dari bumi, dari alam sekitar. Kalau alam sekitar rosak, apa yang kita akan makan? Rumput atau pasir atau sampah kita sendiri. So this one you need to think about it. Alright, so back to what Cik Meiji cakap tadi. Macam mana kita mau kurangkan sampah kita sendiri, alright? So saya selama 8 tahun saya tidak pernah beli ataupun guna mineral water bottle lagi. Selama 8 tahun saya tidak pernah sedut straw, saya tidak pernah guna spoon plastik ataupun piring plastik ataupun tapau di styrofoam. Tapi kalau keadaan yang tidak benarkan paksa saya kena terima juga benda ini, saya akan pastikan plastik sampah yang saya guna ini, tapau ataupun sudu ataupun apa-apa je lah. So saya pastikan tanggungjawab saya pada muka bumi ini, pada alam sekitar kita ini adalah tidak memberi peluang pada sampah-sampah ini dibuang ke permukaan bumi. Walaupun tong sampah. No. Alright, itu saya punya tanggungjawab. Jadi saya mau adik-adik pun fikir balik macam mana kita kena buat ini. So, the simple yang paling basic punya cara penyelesaian sampah harian kita. Alright, kita kena tahu apa yang sampah yang selalu kita guna. So, kalau adik-adik di sekolah, kita boleh recall balik apa yang kita guna. Okey, saya tahu adik-adik suka minum air bandung ke air jagung RM1 tu kan. So, dari store dengan cawan itu kamu kena fikir macam mana kalau saya beli ini, macam mana saya pastikan dia tidak mencemarkan alam sekitar kita. Alright? So, you have to think, apa yang kita guna, kita kena fikir balik. Macam mana kita kena pastikan dia tidak mencemarkan alam sekitar kita. Of course, kalau kita boleh elakkan. Alright? So, macam contohnya di sekolah, di Kota Kinabalu ini, ada 3 sekolah yang saya telah bantu diorang set up satu waste management yang diorang boleh kumpul dan kita benda-benda sampah yang boleh kita semula. Lepas tu saya connect mereka pergi recycle company untuk pergi ke sekolah itu collect tin can, aluminium setiap 2 minggu ataupun sebulan sekali, depends. Sekolah itu akan telefon recycle company itulah. Tapi untuk pengetahuan Cik Nurul, di Sabah ini memang kita tidak macam dekat Selangor lah dengan Kuala Lumpur semua. Okay? Belum sampai tahap itu lagi sebab kita punya geografi sini amat lain, berbeza dengan di Semenanjung. Highway cantik-cantik, besar-besar, tapi dekat sini Bukit Bukau semua banyak lagi laluan yang sangat mencabar lah. So untuk waste management ini kita kena set up sendiri di kawasan komuniti ataupun sekolah, itu yang terbaik. Then macam tin can, kalau start dari rumah saya, tiada sampah yang akan ke tong sampah besar, kecuali benda-benda yang macam tidak merosakkan alam sekitar, contohnya kayu-kayu, macam tu saya akan buang. Tapi kalau tin can, start dari rumah saya sendiri sudah 5 tahun. Tin can, tin susu, tin sardin, tin kari, tin sambal bilis ke apa semua itu dicuci bersih dulu, bukan pakai sabun lah, di rinse dengan bersih, lepas tu dikumpul. Alright, adik-adik, dikumpul macam mana selama 5 tahun ini. Anak saya sendiri yang berumur 10 tahun, dia yang menguruskan sampah-sampah di rumah. Jadi tin can ini, dia akan kumpul, lepas tu setiap bulan ataupun setiap 3 bulan, saya akan bawa dia, bawa semua sampah-sampah yang boleh dijual
adik-adik boleh dapat duit, bawa dia pergi kita recycle shop, jual, okay, termasuk paper, buku-buku latihan semua yang dia sudah tidak guna ataupun buku-buku aktiviti yang sudah habis, dia tidak buang. Tidak buang. Dengan kadang-kadang dia pungut juga buku-buku di sekolah, simpan bawa pergi rumah, lepas tu kita akan kumpul semua benda-benda ini saya akan bawa pergi kedai recycle dan jual. Duit itu dia simpan masuk tabung dia sendiri. So lepas 5 tahun dia dapat beli barang beg sekolah dia yang dia suka. Lepas tu sekarang dia target untuk beli handphone baru untuk dia study. Alright, so benda-benda macam ni kita kena start dari diri kita sendiri. Satu lagi, macam adik Norasha cakap, kita pergi pasar, pergi kedai runcit, janganlah ambil plastik bag lagi. Cukup sudah itu. Plastik bag tidak sempat kami kutip semua, tidak dapat dikutip. Alright, so bag ini adalah dibuat daripada baju. Baju, okay? Baju yang dari pelajar sekolah juga. So benda-benda macam ni kita boleh buat. Sebab kalau di pendalaman memang susah mau dapat recycle bag yang canggih, yang tahan lasak kan. So boleh cari bag-bag macam ni ataupun kalau macam mau beli sayur janganlah kamu ambil tu plastik bag, bawa sejak bag plastik bag beras. Beg beras tu. Kalau mau beli ayam, beli ikan, bawa plastik beras tu. Jangan buang. Jangan kamu buang ataupun beg itu boleh diguna untuk tanaman. Jadi pasu, dia tahan sampai 500 tahun. Alright, adik-adik, benda-benda macam ni. Simple saja. Kalau dia pergi kedai ke apakah minum apa-apa pun, janganlah minta straw. Sebab masa kita lahir, masa kamu baby, kamu tidak minum susu badan dari mami kamu dengan straw kan? So, janganlah kamu guna straw. Pakai sudut saja, minta sudut saja. Jangan lagi, cukup. Enough is enough. Jangan lagi cemarkan alam sekitar kita. So, kita yang buat sampah, kita yang hentikan pencemaran itu. Alright, thank you. Back to you, Meji. Yeah. Thank you so much, Monica. Yeah, so we've heard from the panelists and harapnya murid dapat serap apa yang tiga-tiga panelis kita cakap. Important and macam mana how critical sekarang each and every one of you is. So to summarize yang saya nampak dalam chat juga ada mention 3R kan. Tadi di-mention 3R apa tu? Reduce. So macam semua panelis kata, cuba kurangkan apa yang kita perlu. Bukan kata kita tak beli baju, tapi kurangkan. So yang baju yang lama macam tadi Monica kata, boleh kita buat bag juga. So kita kurangkan membeli yang kita perlu. Yang kedua, reuse. So macam bag tu kita reuse. Apa yang kita ada, guna semula. Kalau kita tak boleh guna semula, kita bagi orang lain yang boleh guna juga. So kita tak buang, kita bagi kepada orang lain untuk guna semula. And ketika kita dah cakap banyak tentang recycle, so adik-adik tahu recycle ni bukan saja menjimatkan duit tapi boleh membuat duit juga sikit-sikit. So kadang-kadang these habits are very good for you every day. Now seperti yang tadi Majid dah janjikan, kita akan ada masa untuk soalan, tapi and cuba tanya soalan. You know your full project, right? Dari start sampai hujung. Cuba tanya soalan yang akan menolong help you do your project. Kalau ada apa-apa soalan kepada panel expert kita. And Cikgu, if I could trouble you to ask any of the questions that are in the chat group, and then we can address that as well. So maybe I will start with, ada satu soalan, dia kata, certain things that don't have recycle bins, what other alternative to send it to a recycle center? So, you know, macam tadi panelis kata, so Monica is from Sabah and dia dah terangkan all the challenges that you face and we understand.
bukan sesenang yang kadang-kadang kita tak tahu all the problems that you are facing, which is exactly why this is your project, this is not our project. So because you live there, you know the challenges, you know the best solutions. So after this, your project nak cari penyelesaian kan, so nak cari solution. So kalau what are the alternative ways? So macam tadi the panelists describe, there are ways yang you hopefully you can start an initiative. Maybe this is one of the solutions. When on top of the rounds of the recycle center, masa dia pergi pick up dari tempat-tempat, mungkinkah sekolah kamu menjadi satu place yang dia boleh pick up juga, supaya orang tak payah travel 2 jam kepada recycle center untuk membuat recycling. Okay. Ada apa-apa lain soalan boleh tanya juga dalam video. I think there was one question yang tanya pasal pembersihan kebun. Macam clearing kebun tu, is that acceptable? What other way dia boleh buat untuk clear up kebun? Okay. So this is a question I wanted to ask the panel. I was waiting for someone to ask. Composting and so on. Okay, untuk pengetahuan semua, saya tahu kadang-kadang ada yang suka clear the land kan, tapi kan tahu tak sebenarnya kenapa pokok-pokok daun tu gugur dan dia kena tanah? Apa fungsi dia sebenarnya? Okay, kalau untuk kita dah in terms of biology komponen dalam kita punya alam sekitar, there's a reason kenapa daun-daun tu turun dekat kita punya tanah, sebab dia akan mereput, dia akan memberi nutrien kepada tanah kita dan akan macam untuk kebun lah, contohnya kalau kebun, contohnya kompos buah lah kan kita ambil. Jadi nutrien tu untuk apa? Untuk menyuburkan balik tanah tersebut. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu yang saya dah war-warkan dekat orang juga. Kita jangan nak bersih sangat kebun tu sebabnya dia memang proses semula jadi dia akan dikompos, dia akan memberi nutrien balik kepada tanah dan dia akan menyuburkan pohon kita. Jadi kalau awak faham konsep ni dan awak tahulah kenapa pentingnya daun-daun yang berguguran tu atas tanah. Jadi kalau rasa macam ni tak bersih lah apalah, try to move it to the akar. Kalau macam takut clear, macam kadang-kadang pokok kat rumah kan, kita rasa macam bahan-bahan tu sangat menghalang jalan ke, try to move it more to the akar. So it's better. Jangan buang sampah tu sebab rugi kalau buang, sebab dia ada sebab kenapa dia ada. And satu lagi awak boleh decompose untuk buat baja awak sendiri. Thank you so much. So that was an answer to the question. I'm conscious that kita ada 5 minit lagi dalam kita punya call. So right now what I will do is secara cepat I'll ask the panelists semuanya kalau boleh 1 minute closing. Lepas tu I'll do a very quick closing and then I'll hand it back to Cikgu. So panel, a very quick closing maybe Nurul. Okay, hi. Okay. Saya tahu kenapa kita buat kempen ni sebab dia adalah untuk pelajar-pelajar SMK Tedong untuk buat assignment, betul. Jadi awak kena ingat sebab bila awak nak pergi dekat community, awak kena faham dulu topik tersebut baru awak boleh bagi awareness dekat community. Sebab kita tak nak macam orang kata jump into people macam kenapa open burning tak boleh buat macam ni. Tapi kalau kita tak bagi tahu kenapa, why it happened, kita kena faham masalah dulu baru kita cari solusi. Next. Boleh? Okay, so dari saya, short closing, alright. So about yang tadi yang pembakar daun-daun di kampung ni, memang saya pun dari kampung juga. So macam Cik Nurul cakap tadi, jangan bakar. Macam mana saya buat di kampung ataupun di pusat-pusat konservasi saya, ada 6 lokasi. Jadi daun-daun memang kita tidak mau resort tu nampak kotor, tidak mau kawasan camping tu nampak penuh daun. Lepas tu kalau hujan bernyamuk lagi. Kalau di Sabah saya tahu, kalau di ulu-ulu di kampung-kampung kan kita bakar daun tu untuk halau nyamuk. Okay, bukan untuk bukan mau suka-suka bakar. Jadi saya bagi nasihat pada adik-adik semua, kalau di kampung tu, kalau contohnya ini pokok kamu, macam mana saya buat? Saya buat macam satu kotak, ambil dari kayu-kayu, dahan-dahan yang besar, buat satu kotak-kotak di kawasan di sekeliling pokok itu. Jadi daun-daun yang kita sapu tu nanti kecil semua kasih masuk di dalam kotak-kotak
kotak yang kita buat di mengelilingi pokok itu. Jadi dia boleh jadi kompos. Kawasan pun nampak cantik. Jadi kita tidak perlu bakar. Kalau perlu bakar tu macam pergi tabasan, pergi kebun-kebun, itu sikit-sikit bolehlah, jangan terlampau bakar sebab semua dia akan jemput saya ke sekolah adik-adik pada sejak 2 tahun lalu lagi, tapi belum sampai-sampai. Harap-harap saya akan sampai ke sekolah adik semua dan saya boleh share lagi banyak lagi. So harap-harap adik-adik lepas sesi ini adik-adik boleh mulai projek kita semula recycle to sell, jual untuk dapatkan sedikit duit untuk sekolah ataupun diri sendiri di sekolah ataupun di kampung adik-adik sendiri. Alright, so don't give up. Sayanglah alam sekitar kita dan bumi kita. Thank you. Back to you, Maggie. Thank you. Raisa? As for me, if you want to solve a problem, you need to look into the root of the problem itself. Kiranya kalau kita nak selesaikan masalah tu, kita kena tengok dari akar masalah tu. Dia start dari mana? For example, like I have stated, instead of purchasing 20 cents plastic, bring your own bag. From there, kita nampak that daripada kita purchase tu, kita dah overcome masalah tu dengan bawa bag sendiri. Other than that, if you go to any restaurant or any stall, kalau kita nak makan and then kita nak minum tu, bring our own straw. Kiranya yang reusable straw yang sekarang kita dah ada, that orang buat made of besi and so on, bring that. Instead of you using plastic straw yang payah nak kompos, bring your own reusable straw. See, from here kita dah overcome masalah yang boleh mencemarkan balik alam sekitar. So as for me, any problem about alam sekitar, you have to look into the root of the problem itself. Sebab kalau kita boleh atasi masalah tu, kita atasi. In conclusion, we have to take care of our environment because alam sekitar ni merupakan tanggungjawab sama-sama. It's not only seorang je yang kena take action, but everyone have to take action so that this environment will stay clean, will stay safe, will stay clean lah for everyone, even for the next future generation. Thank you so much. And those were excellent closing words from our panel. So secara cepat, Maji akan summarize. So for your project, 2 main things that you need to do. So number 1, as semua panelis cakap, understand the problem. So sama ada nak buat research ke, nak cakap dengan orang ramai, understand what is the problem. Kenapa kita masalah and what is the problem right now. So jangan pergi gaduh saja dengan orang yang sedang membakar tu. Lepas tu kata jangan membakar, tapi kena faham kenapa ni membakar. And then number 2, very important, find a solution. So, in your project, I know your next step is to discover apa penyelesaian kepada masalah ini. And 3 things for your solution yang kena keep in mind. So number 1, solution yang selalu menjaya adalah solution yang senang. So jangan terlalu complicated, make a simple solution yang senang. Number 2, membuatnya practical kepada your community. So make your solution very practical. And number 3, and most importantly, number 3, find a way to communicate your solution very clearly. Tak payah complicated, guna perkataan yang besar. A very simple way to communicate your problem. Macam sekarang globally tadi kita cakap 3R kan, so semua orang ingat. So cuba communicate very clearly. So that is your project coming up. So all I want to say is hopefully we all realize the importance of keeping our environment clean, and we are all doing this very much for all of you, the next generation, and your anak-anak as well. So with this, I hand it back to Cikgu Anutra. Thank you so much for the time. Okay, thank you very much, Maji. I'm really thankful to all our panelists today.
So kepada semua pelajar, cikgu sangat yakin dan percaya kamu telah mendapat input-input yang begitu berguna daripada kesemua ahli-ahli panel pada forum kita pada hari ini lah. Okay, thank you very much Marji for being such a wonderful moderator, Puan Nurul, Puan Monica, who is a very busy scuba diver, saving the ocean, Thank and you so our much. adik Nur Aisyah, who is one so excited to be dengan kawan-kawan semua, dengan adik-adik semua walaupun dia jauh di sana Penang. Okay, so kepada semua Form 1, Form 2, Form 3 yang sudah follow the forum, walaupun hanya untuk Form 1 tapi kita invite juga Form 2, Form 3 to benefit from the session. Untuk Form 1, satu jujur, you know what to do next, and I am sure a few things, message yang kena bagi tu sangat loud and clear, and all of it you can do. You can start changing it right now. You can start practicing the little changes that you can do. Walaupun macam susah, practice makes perfect kan. We can keep practicing and trying. Kalau lupa hari ni bawa tapau, esok kita bawa. Lupa terguna straw hari ni, esok kita jangan guna. Okay, we try to change, and you can definitely make the earth a better place for all of us. Okay, it's for you and for the next generation. Kan? Okay, with that, I'm so honored. Thank you very much to all the panel. Okay, anak-anak murid semua, thank you very much. Semoga kita ada program. Thank you. Thank you everyone. Bye adik-adik. See you all soon. See